Kani siya nga video, ipakita na ko sa inyo ha. Unsay purpose sa gitawag og mass airflow sensor or mass sensor. So dako kani siya katabang kay pinagi ani ma-diagnose nimo kung asa siya pangitaon. At the same time makita nimo unsa day padulungan sa mass airflow sensor. So na ako yung video akong ipakita sa inyo ha, para mas mulalong pa gyud ang learning nga imong makuha sa gitawag og mass airflow sensor. So tanawa ang video. Let's begin with the mass airflow sensor. The mass airflow sensor, or MAF, is positioned in the intake system between the air filter and the throttle valve. It determines the amount of air that enters the engine. Sensor readings are routed to the electronic control unit, which processes all incoming data